मैं जिस बंदे का नाम ले रहा हूँ, इसका भाई NBR में सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। तो इसने अकायद को छुपा के, और इसका ख्याल ये था कि यहाँ पर अंधे बैठे हैं तो उनको शायद ये समझ ना आ जाए और रिपोर्ट बस वही 1915 तक महदूद किया जाए। ये हकीकत में असली जो आखिर जो अलॉटमेंट हुई है 2015 में रिकमेंडेशन है, 2017 में ये नोटिफिकेशन है, रील गरब्तवाल के रिकमेंडेशन पे नोटिफिकेशन हुआ है। मोअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, मैं आपका मशकूर हूँ कि यानी असेंबली के बाद भी आप लोगों ने इंतजार किया, आपके जाने का वक्त था। तो वैसे तो आप लोग अपने रूटीन के मुताबिक आप लोग आए थे, लेकिन फिर थोड़ी सी आपने इंतजार की होगी, इस पे मैं आपसे माज़रत ख्वाह हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले मैंने असेंबली के अंदर एक पॉइंट ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस पे मैंने बात की, और ये जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने फॉरेस्ट को कुछ जमीन जो ये अलॉटमेंट की बातें जिस तरह गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पे, आप लोगों ने भी सुना होगा। बल्कि कुछ लोग जो है वो, मैं उसको सियासी बेरोजगार कहता हूँ, शायद ये लफ्ज अगर गलत ना हो, इसलिए कि जब कोई मंदा या कोई पार्टी असेंबली से बाहर रह जाए तो उनको जाहिर सी बात है रोजगार नहीं मिलती, तो एक रोजगार की तलाश में होते हैं हमेशा। तो एक इशू ढूंढते हैं, इशू ढूंढने की कोशिश करते हैं, अवामी मसाइल पे बात करते हैं, अवाम के पास जाना चाहते हैं और वो अवाम को एंगेज रखते हैं। तो कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे एक बात गर्दिश कर रही थी कि ज़ियारत के अंदर एक अलॉटमेंट हुई है, 1,70,000 एकड़ जमीन इलाट हुई है फॉरेस्ट के नाम पे। तो जिस तरह मैंने फिर तहकीकात की, फिर सोशल मीडिया पे हर तरफ से आना शुरू हुआ। हकीकत में ये सिर्फ ज़ियारत में नहीं, ये एक पूरे बलूचिस्तान में वक्तन फवक्तन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जो जमीन इलाट हुई थी उनकी उस पे अमल दरामद, यानी वो इंदराज का सिलसिला कुछ दिन पहले कंप्लीट हो गया, या कंप्लीट भी शायद नहीं हुआ होगा, कुछ रहता भी होगा इंदराज का। तो अब हमारे आवाम को ये भी समझ नहीं आ रहा है कि असल चीज क्या है, अलॉटमेंट असल चीज है या इंदराज। इंदराज एक इजरा की कार्रवाई है, एक कंप्लेंस ऑफ ऑर्डर है। जिस तरह आपको पता है कि एक ऑर्डर जब हो जाती है उसका फिर कंप्लेंस हो जाती है, तो कंप्लेंस रहता था उसकी, और अभी कुछ दिन पहले उनकी बाकायदा कंप्लेंस हुई। तो मैंने फिर असेंबली के अंदर जरा पॉइंट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस पे मैंने स्पीकर से रिक्वेस्ट की कि आप जरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट और NBR को आप रूलिंग दे कि ये 2010 से एक जितने भी अलॉटमेंट हुई बलूचिस्तान में, बिलखसूस ज़ियारत में, तो आप जरा ये टेबल रिपोर्ट टेबल कर दें। तो स्पीकर साहब की मेहरबानी, उसने इसी वक्त रूलिंग दे दी, और आज बाकायदा रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट, वो पसंद रिपोर्ट नहीं है, एक आधा रिपोर्ट पेश की, जिसपे भी मैं आना चाह रहा हूँ आपके सामने। थोड़ा सा एक बदनीति पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट है, तो फिर आप भी जानते होंगे, थोड़ा सा आप इंक्वायरी कर ले, सोशल में आप मीडिया वाले हैं, कि NBR में कौन बैठे हैं और मैं जिसकी तरफ जा रहा हूँ असल में इसमें मुलजिम कौन है, और ये क्यों रिपोर्ट इनकम्प्लीट आ गया। तो मैं जरा आपको बताता चलूं, आप साफी हजरात की नोटिस में, बल्कि मैं अपने सामने अपने उनकों के तस्दीक के लिए भी, ज़ियारत में जो अलॉटमेंट हुई है ये मुख्तलिफ अदवार में, वहां एक मौजा है दस्तरगी, इनकी अलॉटमेंट हुई है कोई 1904 में। फिर दोहर एक इलाका है, वहां पर भी अलॉटमेंट हुई है 1893 में। फिर ससानावाला में एक मौजा है, वहां पर अलॉटमेंट हुई है 1954 में। फिर जरदाट एक इलाका है, यहाँ पर अलॉटमेंट हुई है 1890 में। उसके बाद फिर कहीं भी अलॉटमेंट नहीं हुई है। अच्छा, शहीदान एक इलाका है, 1890 में यहाँ पे अलॉटमेंट हुई है। यानी बिल तरतीब में यहाँ आके मांगी कच्छ एरिया है, यहाँ पर अलॉटमेंट हुई 1894 में, और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अलॉट हुई है। कच्छ नाला, यहाँ पर अलॉटमेंट हुई है 1911 में। ज़ियारत जुनिपर सुरगंड में 1894 में हुई है। ज़ियारत जुनिपर यहाँ पर हुई है कोई 1954 में, अलॉटमेंट भी 1954 में हुई है। फिर भी कच्छ एक इलाका है, 1890 में यहाँ पर फॉरेस्ट को जमीन अलॉट हुई है। चौथेर एक मौजा है, यहाँ पर 1890 में यहाँ पर भी अलॉटमेंट हुई है।
اور خلفت ایک موضع ہے 1934 میں یہ الاٹمنٹ ہوئی ہے. اور سنجاوی جونیفر جو ہے یہاں پر 1953 میں الاٹمنٹ ہوئی ہے. کومک ایک علاقہ ہے، خمک ایک علاقہ ہے، یہاں پر بھی الاٹمنٹ ہوئی ہے 1908 میں. ٹومک ایک علاقہ ہے، یہاں پر آخری الاٹمنٹ ہوئی ہے 1906 میں. تو موضوع صافی حضرات میں آپ کے علم میں تھوڑی سی اور بھی معلومات لانا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ اصل میں یہ رپورٹ انکمپلیٹ ہے. وہ انکمپلیٹ اس حوالے سے ہے کہ یہ آخری جو الاٹمنٹ زیارت میں ہوئی ہے یہ ایک لیٹر ہے، یہ عبدالرحیم زیارتوال کے نام سے یہ 2015 میں یہ لیٹر لکھا گیا ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ کو ایز اے ریکمنڈیشن لیٹر. اور ریونیو ڈپارٹمنٹ سے استدعا کی گئی ہے کہ ہمارے زیارت میں بہت اچھا فارسٹ ہے اور یہ فارسٹ جو ہے یہ پریزرو کیا جائے ایز اے نیشنل پارک. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہماری پی ایس ڈی پی کے اندر ایک اسکیم ہے جس کو ہم آن گوئنگ اسکیم کہتے ہیں. یہ آن گوئنگ اسکیم کے طور پر کافی ڈسٹرکٹس اور میں بھی یہ نیشنل پارک جو ہے یہ ڈکلیئر کیا گیا ہے. اس کے لیے باقاعدہ بجٹ مختص کیا گیا ہے اور وہاں پہ وہ جتنا بھی زمین اس نیشنل پارک کے اندر آتا ہے اس کے اوپر پھر باؤنڈری وال بھی بنایا ہوا ہے. تو اسی طرح عبدالرحیم زیارتوال نے ریکویسٹ کی ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ سے 2015 میں ایک لیٹر ہے یہ 30 جولائی 2015 میں یہ رحیم زیارتوال نے ریونیو ڈپارٹمنٹ کو لکھا ہے کہ ہماری زیارت میں بھی اسی طرح ایک نیشنل پارک کے نام سے زمین جو ہے وہ پریزرو کیا جائے، فارسٹ پریزرو کیا جائے. تو یہ 2 سال یہ باقاعدہ پروسیس میں رہا. تو بالآخر یہ ایک لیٹر ہے 12 ستمبر 2017 میں 12 ستمبر 2017 میں باقاعدہ یہ جو نیشنل پارک کے نام پہ رحیم زیارتوال کی یہ استدعا قبول کی جاتی ہے اور یہ جو ریکمنڈیشن ہے اس پہ عمل درآمد کیا جاتا ہے. 12 ستمبر 2017 میں زیارت کے اندر 40,000 ایکڑ ایز اے نیشنل پارک ریزرو کیا جاتا ہے. باقاعدہ یہ نوٹیفیکیشن ہے میڈیا والوں. تو آج جو رپورٹ آئی تو رپورٹ میں بالکل یہ آدھا رپورٹ تھا اور رپورٹ میں تو جانتا ہوں یہ بدنیتی پر مشتمل رپورٹ تھا. بدنیتی پر مشتمل کیوں ہے؟ میں جس بندے کا نام لے رہا ہوں اس کا بھائی NBR میں سیکٹری ہے، سیکٹری بورڈ آف ریونیو ہے. تو اس نے عقائد کو چھپا کے اور اس کا خیال یہ تھا کہ یہاں پر اندھے بیٹھے ہیں تو ان کو شاید یہ سمجھ نہ آ جائے اور رپورٹ بس وہی 1915 تک محدود کیا جائے. لیکن میں ذرا حقائق میں جانا چاہ رہا ہوں. میں اپنے سامعین کو دنیا کو میں دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ حقیقت میں اصلی جو آخر جو الاٹمنٹ ہوئی ہے 2015 میں ریکمنڈیشن ہے، 2017 میں یہ نوٹیفیکیشن ہے رحیم زیارتوال کے ریکمنڈیشن پہ نوٹیفیکیشن ہوا ہے. تو یہ رپورٹ آج کیا کہتے ہیں آدھا رپورٹ تھا. میں نے اس پہ اعتراض لگایا اور اسپیکر صاحب نے دوبارہ رولنگ دی. آنے والے ہفتے میں کمنگ ویک پہ انہوں نے NBR کو بھی بتایا اور فارسٹ کو بھی بتایا کہ یہ غلطی کیوں ہوئی ہے، یہ جان بوجھ کے غلطی ہوئی ہے یا کوئی انٹینشنلی یہ ہوا ہے کہ یہ انہوں نے یہ چیز چھپانا تھا. تو یہ بھی آپ کے سامنے پہ آ جائے گی. تو انشاءاللہ میں آنے والے ہفتے جیسے یہ میٹنگ ہوگی تو میں انشاءاللہ پھر آپ کو اس وقت بھی پھر اپڈیٹ کروں گا. شکریہ مہربانی.